Alright, BCM update po tayo. So, punta muna tayong invitation. Kailangan nyo pong gawin ang mga task para makaproceed tayo sa main network. Ayan, main network. Okay? Ayan, gawin yung task. Ayan. Ayan. Tapos, itong task na to, token testnet transfer, kailangan nyo po ng payment code. Gagawa po tayo ng payment code. Paano po ba gawin? Sundan nyo lang ang video ito. So, punta lang po tayo sa profile. Yan. Tapos, account security. Yan. Tapos, payment setup. Yan, payment setup. Payment password receipt. Okay. Yan. So, dito, tap nyo yung send code. May isi-send na code doon sa Gmail nyo. Tapos, i-paste nyo dito. Yan. Tapos, dito ay gagawa kayo ng code. Yan. Yan yung magiging payment code nyo. Kasi, pag nag-send kayo ng test coin, kailangan ng payment code. So, ito yung gagamitin nyo. Yung gagawin nyo dito. Okay, tapos, pag nalagyan nyo na yan, submit nyo na. Tap nyo itong submit. Tapos, paano mag-send? Punta ka sa wallet. Yan, naka-test. Yan. Oops. Yan, naka-testnet yan. Tapos, tap send. Yan. Paste mo yung wallet address ng papasahan mo ng coin. Okay. Tapos, amount dito. Yan. Lagay mo 0.1. Yan. Tapos, tap return. Payment. Lagay ko. Yan. Tapos, payment. Tapos, transfer. Yan. Tapos, ilalagay nyo yung payment code na ginawa nyo. Okay. So, submit. Antayin lang at medyo loading. Yun, successful. So, ganun lang. Pag nagawa nyo yan, so okay na yung ano nyo. Okay na yung ito magiging okay nito. Yan. Magiging okay na yan. Kung naka-mine na kayo ng PCM token. 3 days na mining ata PCM token dito para ma-complete yan. PCM token mining at saka token transfer testnet. Okay. Tapos, para maging ganito na siya, ready na kayo sa main network. Okay, ganun lang po. So, yun lang and bye-bye.